अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। इमरान खान के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो इस वक्त गवर्नमेंट के साथ तो डेडलॉक आ गया है, गवर्नमेंट के साथ तो वो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के साथ जारी अफसारी है। दूसरा ये कि ये इस हफ्ता बड़ा अहम तरीन हफ्ता शुरू हो रहा है, और इस हफ्ते में जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर भी आईनी बेंच के सामने एक बड़ा अहम तरीन मामला लगने वाला है, और वो है तौहीन अदालत का। तौहीन अदालत का केस जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच एक एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत का केस सुन रहा था। उन्होंने अपना फ़ैसला महफूज कर लिया था, लेकिन उस फैसले को चैलेंज किया गया और 6 रुकनी आईनी बेंच बना दिया गया। एक तो उसके ऊपर समाअत होनी है, दूसरा ये कि इस हफ्ते एक बार फिर से जो मुज़ाकराती कमेटियों की मीटिंग है गवर्नमेंट की जानिब से वो कॉल की गई है, उसका इजलास बुलाया गया है, उसकी मीटिंग भी इसी हफ्ते होनी है। और तीसरा ये कि अब इस हफ्ते में बैकडोर चैनल के ऊपर जो इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत हो रही है, उनके साथ जो राब्ते हैं, उसके अंदर भी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स होनी है। लेकिन पिछले 1-2 दिन में हफ्ते और इतवार को क्या होता रहा, किस तरीके से मामला चलते रहे, बातचीत होती रही और चीज़ें आगे बढ़ती रही, इसके हवाले से बड़ी अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद हैं, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। देखिए, जो इस वक्त गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ फटा लिया है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई ली है, वो तो अब इनके गले पड़ने जा रही है और इनके गले पड़ती नज़र आ रही है। उसकी वजह यह है कि इन्होंने मोहसिन नकवी को जो भेजा, इस्टेब्लिशमेंट ने डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हलफबरदारी के अंदर, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं निकला। उसकी वजह से भी इनके दरमियान लड़ाई शुरू हो चुकी है, नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। दूसरा ये कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू इस्टेब्लिशमेंट ने एक पैगाम भिजवा दिया है पीपल्स पार्टी के थ्रू इस गवर्नमेंट को। पीपल्स पार्टी आपको पता है आजकल बड़ी एक्टिव नज़र आ रही है, आजकल बड़ी वो मुतहरिक नज़र आ रही है, आजकल वो इस हवाले से बड़ी भाग दौड़ करती नज़र आ रही है, बयानात देती नज़र आ रही है, स्टेटमेंट्स देती नज़र आ रही है। और स्टेटमेंट और बयानात ये दिए जा रहे हैं कि हम गवर्नमेंट के साथ किसी वक्त भी इत्तेहाद ख़त्म कर सकते हैं, गवर्नमेंट के साथ हम किसी वक्त भी ये जो कोलिशन है इसको ख़त्म कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका वाज़ेह तौर पर मतलब यही है कि जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान इस वक्त इख्तलाफात हैं, वो होते तो नहीं, लेकिन जानबूझ कर बना दिए जाते हैं, और गवर्नमेंट को अंडर प्रेशर करने के लिए, गवर्नमेंट को दबाव में लाने के लिए, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बढ़ाने के लिए ये इस तरह के टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि गवर्नमेंट को अंडर प्रेशर किया जा सके। आपको पता है जब गवर्नमेंट अपनी अथॉरिटी पावर की बात करती है, इस्टेब्लिशमेंट के सामने शिकायतें रखती है, तो फिर इनके ऊपर डंडा आता है इस तरह से, क्योंकि मोहसिन नकवी के ऊपर एतराज़ करना वो कोई इतना आसान काम तो नहीं है, तो इन्होंने जो एतराज़ किया उसका फिर जवाब तो मिलेगा। अब पिछले 48 घंटों के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो ये कि पीटीआई ने अब ये सोचना शुरू किया है कि एक बार फिर से अगर गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने मुज़ाकराती कमेटी की मीटिंग कॉल की है, इजलास बुलाया है, तो इनके साथ बैठ जाते हैं, इनके साथ मुलाकात कर लेते हैं, इनके साथ हम मीटिंग कर लेते हैं, और मीटिंग करके तो देखते हैं कि अब इनके पास कौन सी ऐसी ऑप्शन है, कौन सा ऐसा रास्ता है, या कौन सी ऐसी चीज़ है, या कौन सी ऐसी गिदड़-सिंगी निकाल के लाए हैं कि ये मुज़ाकरात के लिए अब दोबारा शोर मचा रहे हैं, मुज़ाकरात की दोबारा से बात कर रहे हैं। और अब गवर्नमेंट जो है वो इमरान खान और पीटीआई के पीछे भाग रही है, उनके पीछे पीछे चल रही है, और उनके तरले और मिन्नतें और हाथ जोड़ी या माफ़ियाँ मांग रही है। लेकिन आज भी जो गवर्नमेंट है, हुकूमत वक्त है, वो ये बात कर रही है कि हमने जुडिशल कमीशन नहीं बनाना, हमने किसी किस्म का जुडिशल कमीशन नहीं बनाना जो कि 9 मई के वाक़यात की तहकीकात करे या 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात करे। और इनको पता है अगर ये नहीं बनाना तो फिर आपने मीटिंग कॉल क्यों की है मुज़ाकरात की? अगर आपने ना जुडिशल कमीशन बनाना है, ना तहकीकात करवानी है, ना आपने पीटीआई या इमरान खान की डिमांड्स को पूरा करना है,
ان کی ڈیمانڈس کو ماننا ہے. عمران خان نے جو ریٹن فارم کے اندر ان کے سامنے ڈیمانڈس رکھی ہیں، نہ ان ڈیمانڈس کو پورا کرنا ہے نہ ماننا ہے. پہلے ہی آپ جواب بھی دے رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ میٹنگ ہو تو تب جواب دیں. آپ پہلے ہی اسٹیٹمنٹ دے کے تو پورا پٹھا بٹھا رہے ہیں. تو عمران خان تو پھر بیک آف کر جائے گا، عمران خان تو پیچھے ہٹ جائے گا. عمران خان تو کہے گا کہ پھر اس میں سے نکلنا کچھ نہیں، تو ہم مذاکرات کیوں کریں. تو یہ اس کے پیچھے کہانی ہے. تو نون لیگ جو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر پریشر ڈالتی ہے، اس کا جواب آتا ہے. پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ان لوگوں نے بگاڑ دی ہے، وہ مذاکرات بھی ختم ہو گئے. پیپلز پارٹی ان کے اوپر پریشر ڈال دی ہے، اور اب آج آ کے ان کے پاس جو رستہ بچا ہے وہ یہ کہ کسی طرح سے اب ہم اپنی حکومت کی بے بسی کا اظہار کریں، لاچارگی کا اظہار کریں، اور جس قسم کی یہ یتیم اور مسکین قسم کی حکومت ہے، گورنمنٹ ہے، اس کا اظہار کریں اور اپنی جان چھڑائیں. اور سارا کا سارا ملبہ جو ہے وہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈالتے ہیں. اسی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اب پیرلل اپنا مذاکرات عمران خان کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ کر رہی ہے کہ اگر کسی بھی اسٹیج کے اوپر ان کے ساتھ مذاکرات ختم ہو جاتے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے اور گورنمنٹ فارغ ہو جاتی ہے، ان کو گھر بھیجنا پڑ جاتا ہے، ان کی چھٹی کروانی پڑ جاتی ہے، تو ہم پھر سیکنڈ آپشن کے طور پر پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ سکیں، معاملات طے کر سکیں، اور پی ٹی آئی کو مینڈیٹ واپس کر کے یا پھر کچھ بھی کر کے تو ان کے حوالے حکومت کر دی جائے. یہ ہے اس وقت آپشن. تو یہ ہفتہ جو اس وقت شروع ہوا ہے، یہ انتہائی اہم ترین ہفتہ شروع ہونے جا رہا ہے. اور ایک اور جو اہم ترین خبر ہے کہ پی ٹی آئی اب باقاعدہ طور پر 26ویں آئینی ترمیم کو بھی چیلنج کر چکی ہے. تو اس وجہ سے یہ اب گورنمنٹ کے لیے دن بدن اضافہ ہو رہا ہے مشکلات میں. گورنمنٹ اب بری طرح سے پھنس گئی ہے ہر طرف سے. پیپلز پارٹی کا پریشر، اسٹیبلشمنٹ کا پریشر، پبلک کا پریشر اور انٹرنیشنل پریشر. شہباز شریف نے خط لکھا، نکلا اس میں سے کچھ نہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو، کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیسے اس خط کا انتظار کر رہا ہے، وہ آئے گا تو وہ گورنمنٹ چلائے گا. انہیں کوئی پرواہ نہیں، انہیں کوئی فکر نہیں اس بات کی کہ آپ کی جانب سے کوئی خط آتا ہے یا نہیں آتا. انہوں نے خط لکھ دیا، نہ کوئی جواب آنا ہے، نہ اس کا کوئی رپلائی آنا ہے، نہ رسپانس آنا ہے. اگر امریکہ کے کچھ مفادات انٹرسٹ پاکستان کے ساتھ جڑیں گے، اگر کوئی سین بنتا ہے تو وہ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کریں گے، کسی اور کے ساتھ بات نہیں کریں گے. شہباز شریف اس گورنمنٹ کو، اس حکومت کو، یا آصف زرداری کو، یا شریف خاندان کو، وہ تو کسی کھاتے بھی نہیں رکھتے، ٹرمپ وغیرہ اور باقی لوگ. اس وجہ سے عمران خان کے ساتھ مذاکرات کرنا، بات چیت کرنا اور عمران خان کی رہائی کا سبب بننا، باعث بننا، وہ اب ضروری ہو چکا ہے. اور ٹرمپ کی انتظامیہ، جتنے لوگ اس کے اندر شامل ہیں، وہ تمام کے تمام اس بات کے اوپر قائل ہیں، اور اس بات کے اوپر، اس پوائنٹ کے اوپر وہ قائل ہیں کہ ہم عمران خان کی رہائی کے لیے بات کریں گے.